Okay, mayong gabi. So, aniya na punta karon mag-record na punta sa atong tutorial. And interesting kay atong tutorial kay gamit ag AI. Atong gibutangag AI, no? Artificial Intelligence ning seamanbio.ph. So, unang-una, adto ta sa Google Chrome. Panikta, nya human pag makita na ninyo ng search or type URL, i-type na lang ninyo ang seamanbio.ph. Okay? Pagkahuman, mao na ni version 0.4.3 na. Kini siya. Kita ninyo no. O nag-improve na taan ni. Unya nanapon ni siya ay help our fellow seafarers. Pwede nimo ma-share. Kana, mao na siya pag-share. Sharing is caring, okay? Nya ato na po nang gibutangan diha kung saan pag-download sa katong free nga CV, kung saan pag-create, katong ganahan mo detail guide, napo diha. So karon, interesting kayo natong atong buhaton karon kay ang akong ipakita ninyo is katong AI. So usa man gud ka pangutana kay kanang magsuwat og objective bitaw. Syempre gamit man tag English niya. Atong butangan og AI na siya. So login sa taon na kay nanaman ko'y account o wala mo'y account, pislit lang mo aning create CV for free. Kining na green nga button. First time here, create lang mo ana. Og na namoy account, login lang mo. So naka-save na mo gud yung account. So mao na ni siya. So ang akong example karon is ordinary seaman ko. So kintahay nagmessman ko. O ganan ko mag-edit, pisliton lang nino ning pencil no. Kana siya. Kana edit. Pisliton ana ho. Then adto sa ubos, lang usbon og type. Igno na ho nga kuan ko kanang messman. Okay? Pag click na og save, mag-generate ni siya AI kanang career objective sa messman. Okay? Creating objective with AI. Awesome. Napo tayo confetti. Visit your profile. Pag-click nimo na, pag scroll down nimo na nakasuwat. Kani siya. To secure a position as a messman on board a vessel utilizing my culinary skills and organizational abilities and dedication to maintaining a clean and efficient working environment contributing to the overall well-being and morale of the crew. Kuyaw kayo career objective ang messman. So og ganahan ka og another variation no, i-click lang na nimo ng pencil kini. Then napo na siya nakasuwat dia use AI. Pisliton na po na nimo. Please wait. Mag-generate ni siya. Nausob na siya no. Pwede kag magkuan. Mag-generate og kini, for example kini di ko ganahan ani ngita kog lain. Kini kay ganahan ko mas mubo. Naadyoy klaro food preparation save na lang na naho. So ingon ana siya no. Nya kintay butang nato nga nahimo ko og example lang. Nahimo ko og sa may example ibutang lang nato og ang akong posisyon karon is nahimo ko og third engineer, third officer no. Third officer. Save. So nag-usog man kog posisyon, mag-generate na po na siya og career objective. Pag-click nimo na, kasuwat na diha to secure a position as a third officer aboard a reputable shipping company utilizing my maritime education practical experience. Kuyaw kayo no. Nya og hintay nahimo kog captain. Captain. Ay butang na natog chief engineer. Testing na to chief cook. Kita chief cook. Save. Tara na to. Generate na siya og objective na sad as a chief cook. Diba? To obtain a position as a chief cook aboard a vessel utilizing extensive culinary experience. Okay no.
napay dietary guidelines, kasuwat ang dietary guidelines. O ganahan mo nga last na lang naton ko nalingaw man yon gud ko. Captain. Nahimo kong kapitan. Save. Generating. To obtain a challenging and rewarding position as a captain aboard a reputable kuyaw kaya no. So yung ani ni sa ka brightening kuan AI. Generate og mas nindot no. Kani sa to obtain a challenging position as a captain. Kana para mas simple. Save. Okay? So mao na siya nga tong improvement karon. Nanatay kanang AI para og mo type ka sa imuhang position, automatic na siya mo generate og AI, generate og objective. Nya kini pod nana po tay gibutang diri no nga share. So need kog help ninyo nga ma-share nato kini siya. Pesilito nang share button. Okay? Share lang sa atong mga kaila nga mga seaman. Okay? Daghang salamat. Mayong gabi.